имрӯз зодрӯз омадагӣ ҳастем шаҳри ваҳдат. Тамошобино, мағозаи Mom Baby. бале тамошобино, мағозаи дӯстдоштаи мову шумо Mom Baby имрӯз яксола шуд. дӯстони азиз, бахшида ба анамин рӯзи зодрӯзшон, бахшида ба яксолагии ин мағоза аксияи грандиозне сар додагиянд. чӣ либосе ки мегирен, кӯдакона, занона, пояфзол, мисол бозича, ҳар он чизе ки мегирен то иди қурбон, то шашум нархҳои беҳтарин кати пешниҳод шудагия. марҳамат биёен то ида анамихе либосакҳои фасон аз Mom Baby харидорӣ кунен. нигоҳ кунен одам чӣ хеле зиёдай. ҳамаи чӣ доранд, бовар кунен сифати борошон да гап нест. ҳозир ҳамаи ҳаминора ма ҷудогона навор гирифта шумода нишон метиҳем, нархҳош кати мефаҳмонам. хоҳен даставкатон мекунанд, хоҳен биёен. шаҳри ваҳдат назди бозорчаи Гулистон, рӯ ба рӯи мағозаи Солеҳон, мағозаи Mom Baby. духтаро бори нав омадаи Mom Baby да нигоҳ кунед, чӣ хушрӯа, удобн. як массажер дора бо айдаронуш, нархаш 35 сомон. ина марҳамат дар кортон боша, биёен ё ки заказ кунед, доставкатон мекунанд. иҷода бо 25 сомонаш ҳам ҳастай. мана ин намудош 25 сомона. ина дидем духтаро, 25 сомон. ана ин намудош 35 сомон. мана беҳад зиёда интихоб омада аз наздик бохтон бинед. ини кросияш ҳам хушрӯа, аҷоиб. мана барои кӯдако бад размерои калонам доштиянд. ина якоша бинен 35 сомон. иша бинен 35 сомон. чӣ хеле хушрӯае. мана духтаронашам ҳастай, писаронашам ҳастай. мана марҳамат 25 сомон, 30 сомон, 35 сомон. мана ё 35 сомон. хушрӯгиша диден духтаро, интихоб зиёдай, ҳамаш фирмияд. мана марҳамат бинен. ана ино бошад 25 сомон. тамошо бино, касе омада наметона. вай вай, ира биден чӣ хеле хушрӯчаяй. 35 сомон. марҳамат Mom Baby дар шаҳри ваҳдатай биёен. назди бозорчаи Гулистон, рӯ ба рӯи мағозаи Солеҳон. касе омада наметона, нависен, доставкатон мекунад. мана ёша бинен чӣ хеле хушрӯча. 25 сомон. интихоб зиёдай, биёен. иҷода инчунин тамоми намуди либосакҳошона аксия эълон кардагиянд. мана барои кушодашавии анамин мағозашон яксола шид. тамошобино, баъд барои иди қурбон то ида аксия рафтестай, чизе мегирен 10% бо арзон меша. тройкачара бинен, тамошобинои қахшрӯ муслинови бисёриё мепурсиданд. марҳамат дар Mom Baby омадагиай диден, абадок дорад. баъд тройкача платьишка дора, анамихел шортикча дора. нархаш 90 сомон. ҳозир тамошобино бахшида ба кушодашавишон мағозаи Mom Baby яксола кишид. аз анамин 1 июн сар карда то иди қурбона ҳар он чизе ки мехарен, чӣ мисол намхе малюткои фасон, чӣ размерои калон, ҳам инчунин занона либосои фасон доранд. ҳамаш да аксияи грандиозне сар додагиянд. мисол аз ин нархе ки ҳаст бо 10% арзон мешава. марҳамат хушрӯгиша бинен. вай вай, ира бинен 85 сомонай. ира бинен чандта чӣ дора, ҳам хушрӯвай борошон. бовар кунен, нотакрор, беҳад интихоб зиёдай. ва чӣ хеле ки медонен, дар ин мағоза дасти аввалай борои хучона. ина нигоҳ кунен, 85 сомон фасонакая. ира бинен тройкача ласина дорад, ҳамхел платьишка дора, инчунин анамхел абадочик дорад. ина бачагишам бинен чӣ хеле фасонай. иношам ҳамхел суроғаи мағозаи Mom Baby. тамошобино, бисёриё мепурсанд. марҳамат шаҳри ваҳдат назди бозорчаи Гулистон, рӯ ба рӯи мағозаи Солеҳон. биёен тамошо кунен. мана малюткоша бинен. иҷода бо падрастковиам ҳаст, либосои занонаям ҳаст. ман шумода ҳатман нишон метиҳам. 125 сомонай, 10% аксия мешава. нигоҳ кунен фасониша. борое доранд ки дар дигар ҷо нест. марҳамат борои эксклюзив гуфти гапоина 125 сомон. мана ёша бинен. ина иноша бо бинен чӣ хеле хушрӯ. инош бо 110 сомон буда. диден ачи кёшкати аҷоиб либосакҳои фасони идона барои фарзандои шумо. марҳамат биёен. мағозаи Mom Baby. хушрӯгии либосакҳора бинен, тамошобино, охи бовар кунед. я намуд борои новинка бисёр омадагиай дар Mom Baby. ҳамаш бо нархҳои дастрасанд. интихоб хеле ва хеле зиёдай. мана марҳамат бинен да, чӣ хеле зиёда интихобшон. марҳамат
акция эълон кардагиан мағозаи Монбейби яксола шудагиай тамошобино барои ҳавай то иди қурбона 10% акция доранд. Ҳар он чизе ки мехарен ку ина нигоҳ кунед фасонира диден нархшон 110 сомон ай диден тройкача чихи фасонакай мана борои эксклюзив борое ки дига ҷода нест дар Монбейби ина 110 сомон ай бо то ида ино 10% дига арзон мешава. Марҳамат ҳатман Монбейби биёен ина бинен духтарона писарона малютка размерои калон ира бинен чихи необычный. Хулас ҳама намуди либосакора шумо аз Монбейби меёбен. Ози подростковиёшон ҳамаш мода нишонтиам мана пижамаҳои хушрӯ доранд. Ози нархакошона бинамда шумода бо фаҳмонум духтаро мана нигоҳ кунед 70 сомон пижамара хушрӯгиша диден 70 сомон сифаташон да гап нест. духтаронашам ҳаст писаронашам ҳаст. Баъд Монбейбида чи хеле медонен ами либосои кӯдакона аз ами малютка сар карда то балшмеркара ҳаст. Мақсад то наварая чи мегам подростковира меёбен. Анаи футболкора диден подростковый ҳама намудуш ҳаст. интихоба бинен чихе зиёдай мана инҷа шортикошам ҳаст брижошам ҳаст бирмудошам ҳаст ҳама намудуш ҳаст. инҷа спортивный вай барои футбол мепирсанд ку ина нигоҳ кунед ҳастай формош ози мебинам нархша сифатҳои беҳтарин ира бинен тамошобино 45 сомон. Анам хеле спортивни либосако мекованд бисёриё барои фарзандошон. Марҳамат тамоми намудуш ҳаст дар Монбейби медонед нархошон беҳад хубай. нигоҳ кунед анаи намудуш 45 сомон ай двойкай бинед чихе хушрӯ. анаи моделош бошад 60 сомон анаи тараф бошад 90 сомон мана инош бо 90 сомон. хулас интихоб хеле зиёдай нархҳо гуногунанд. нархҳо даст расанд чи пояфзол мисол чи либос чизе ки дар корайтона ҳатман Монбейби биёен. як сола шудаи Монбейби тамошобино то иди қурбона акция эълон кардагиан ҳар он чизе ки ҳаст ку боз ҳам арзонтар мешава. интихоби пояфзола диден чихе зиёдай. марҳамат шаҳри ваҳдат ин мағоза шаҳри ваҳдат назди бозорчаи гулистон рӯ ба рӯи мағозаи солеҳон. мана интихоби хеле зиёду зебо дар мағозаи Монбейби. ёра бинен мана шортикакошона диден чихе хушрӯ мана бинен аделша бинен чихе фасон. либосакои дона тамоми намудуш ҳаст. духтарона писарона ҳози нама писаронаша нишон додестам ҳатман ҳози адели духтаронаша меравем нишонтон метиҳам. мана ёра диден сифатошон даку гап нест. ино ҳамаш борои хичонай духтаро теннискара фасониша бинен 80 сомон будай ози бо тоида акция рафтеста ино бо арзон мешаванд. ва ира бинен 80 сомон игучира бинен паплинакаем ко хушрӯ дига цветошам ҳаст. и тарафа бинен тамошобино тамоми намуди брендови теннискои фасон футболкои хушрӯ барои фарзандои шумо. ана хелиё нови курто ҳаст. дар ҳақиқат ҳам нағзакак тамошобино касе омадан наметона тамошобино ногуфта намона. касоне ки имконияти омадан надоранд марҳамат рақамашон ҳаст нависен даставкатон мекунанд. мана диден ҳози двойкачара бинем марҳамат духтарако 100 сомон беҳад нағзакак нархи хуб тамошобино мана 100 сомон ай двойкаян бози акция рафтестай арзон мекунанд 10%. мана нигоҳ кунем теннискора диден футболкора диден чихе зиёдай аз ами размери малютка сар карда то размерои подростковира ҳаст. и қисма бинен хушрӯгиира бинен тамошобино чихе бисёрай бор ина бинен духтарако бовар кунен 70 сомон ира бинен чихе хушрӯай. Монбейби омадагем тамошобино Монбейби як сола шид анам зодрӯзи Монбейби омадагем. нигоҳ кунен боракои навинкаи фасон бисёр овардиан анаи двойкачаора диден барои ид беҳтарин вариант нархам нархи беҳтарин 70 сомон акция рафтестай дар тамоми либосошон ина 70 сомон дидена чихе моделако хушрӯай сифатошон ку нотакрор беҳад сифатҳои хуб доранд. озибои моделошам мебинем чанд сумай мана 90 сомон духтаро як бурака гира бинен хушрӯгиира бинен ино дасти аввалай бори хичонай мана 90 сомон беҳад борои хушрӯ бисёр доранд. ҳозе ки мағозаи Монбейби як сола шид акция сар додагиан барои
мисол яксолагии мағозашон барои ид то ида биёен харидорӣ кунен. Шаҳри Ваҳдат, тамошо бино, ино дар шаҳри Ваҳдатанд, назди бозорчаи Гулистон, рӯ ба рӯи мағозаи Солеҳон. Ана ҳа духтароира бинен. Фасониша бинен. Мана 120 сомон ҳамагӣ. Диден? Ҳамагӣ 120 сомон. Тамошо бино. И четвёрка, нигоҳ кунен. Брук дора, костюмча дора, кирта дора, бо инчунин намхе галстук дора. 120 сомон. Ана ин моделора бинен. Бо чихе хушрӯчай. Мана ин 90 сомон буда ира бинен. Тамошо бино чихе нағз. Марҳамат буракои хушрӯе омадаи Монбейбида. Ишам 90 смашай. Тамошо бино. Марҳамат метавонен. И 85 буда бо диден. Метавонен биёен Монбейби. Анам хел аксияи грандиозни сар додагиян. Марҳамат. Эҷара буд войка тройкошам ҳаст. Ина иноша бинен чихе хушрӯай. Мана нархои беҳтарин, дастрас, интихоб бовар кунен хеле ва хеле зиёд. Биёен ҳатман Монбейби биёен. боварӣ дорум махқултон мешава. Дӯстони азиз, имрӯз мағозаи Монбейби 1 сола шуд. Нигоҳ кунен 80 сомон либосакҳои фасоне ки мебинен, духтарона, писарона, ҳамаи ҳами чизе ки ҳаст ҳозир арзон кардагиян. Метавонен биёен аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. Борошон ҳамаш сифатҳои беҳтарин доранд. Ана ин двойкачаҳоро диден? Тамошо бино. Марамад аз Монбейби ман навор бисёр дорам. Ина 300 сомонай бо аксия мекунанд. Бо нархи дастрас шумода пешниҳод мекунанд. Марамад ин моделша бинен. Ина барои ид беҳад хушрӯча. Баъд киртачои фасон доранд, рубашкои хушрӯ доранд. Ҳозир кӯдакода бисёр рубашка мегиранд ку. Ай двойко будай. Диден двойко чихе хушрӯай. Мана юбочниёш ҳастай. Марҳамат. Интихоб ҳам размерои подростковӣ, ҳам размерои мисол майда, ҳамаи намудуш ҳаст. Ҳозир нам хеле юбка омода шудагиай ку. Нигоҳ кунен. Мана 100 сомонай Монбейбида. Ҳозир то вая ёш 105 сомон. Тамошо бино. 1 сола шудагиай мағозаи Монбейби. То иди қурбона аксия доранд. Ҳар он чизе ки мехарен 10% бо арзон мешавад. Ина марҳамат. Ина ино 100 сомон двойкачара диден чихе хушрӯ. Борошон ҳамаш бори гуанҷу турки. И қисмам тамошо кунен да. Чихе платишкои фасон доранд. Брюко ҳаст. Мана размерои майдаям, размерои подростковиям, хулас тамоми намудуш ҳаст. Ина барои ид. Тамошо бино ира бинен. Киртачаҳои фасони идона, размерои подросткови, размерои майда, кадом намудуш дар кораи то на. Марҳамат Монбейби биёен. Нигоҳ кунен охи. Як борак биёен. ира бинен хушрӯгиша. Ҳам хеборои нав бисёр овардиянд духтаро. Ҳамаш хушрӯай идонаяй. Озӣ баъд мағозаи Монбейби ки 1 сола шидагияй. Имрӯз 1 солагии мағозаи Монбейбияй. То иди қурбона аксия сар додагиянд. Ҳар он чизе мехарен тамошо бино 10% арзон мешава. Худаш арзонай, нархошон худаш дастрасай. Бори необычни фасонай, бори эксклюзив. Инчунин бо барои анами 1 солагии мағозашон аксия сар додагиянд. Ана қисма бинен. Як бурака гиёра бинен. Чихе хушрӯан. Марҳамат. Дӯстони азиз, то размерои балшмеркара ҳастай. Мана. Бинен ина шаиништа хушрӯай, шаишта хушрӯай. Хулас интихоб хеле ва хеле зиёдай. Ҳозир ма шумо да футболкошуна нишон дидем. Ҳамин қадар футболкои хушрӯ вардаган. И тарафта брукояй ҳамаш. Хулас ина брук. Мана. Брижа, юбочки, юбкошуна бинен бо. Мағозаи Монбейбира мепирсен дар ки ҷояй тамошо бино. Биёен шаҳри Ваҳдат даянд духтаро. Шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, назди мағозаи рӯбарӯи мағозаи Солеҳон. Марҳамат. Ана хеле ваёшон ҳаст. Свитерчаву, футболкачаву. Ҳозир нархошам ма шумо дам мегум. Ина 80 сомон. Ира бинен чихе необычни хушрӯан. Марҳамат. Ҳозир бо барои ид, барои 1 солагии мағоза ҳамаи чизо бо арзон мешава. Мана аксия эълон кардагиян 10% арзон шудагиай. Мана диден интихоб чихе зиёдай. Тамошо бино. Агар имконияти омадан надошта бошен, ма рақамашона мондагим дар рӯи экран нависен. Шона страничкашона отметит кардагим. Нависен. Доставка доранд. Доставкатон мекунанд. Ина размерои подростковӣ. Бинен чиқа футболкачаҳои хушрӯи необычни размерои подростковӣ. Мана диден 90 сомон. Бовар кунен хушрӯи бадай качестваш.
ایوشا بینین همش هر خیلی سپارتیونیش هم هست خیلی گیندورش هم هست خلاص چی خیلی که همین فرزندش موده محفله از جمع میوبین من اینو را بینین دوی کچوی فاسون اینه کرتاچو را بینین خوش خوش رو مرحمت برای معلومات بیشتر مراجعت کنین رقمشون هست علاقه رو ببینین چقدر رودن بسیار اومدگی امروز برای که عکس سر دادگیان کرتای نوینکا تماشابینان نگاه کنین چه خوشروچایان 200 سومون باور میکنین مومبای بی اومدگی ماک سایلون کردگیان ایرا نگاه کنین چه خوشرو فاسون ایتالیان که با دخترها اینای مدلش 200 سومونای بعد نگاه کنین ایجادا انای خیلی کرتو اومدگیان 350 سومون من سانچادور به حدم خوشرو این چونین هست دویکو 400 سومونه این مدل بهترین برای اید وریانت به حدم خوشرو مومبای بی تماشابینو در شهری وحدت های امروز یک ساله شد برای یک سالگی انامین مغازه بعد این چونین برای ایدی قربان عکس سر دادگیان هر اون چیز میخرین که با ارزان میشوه نگاه کنین ایره بینین چه خوش رو تمامی کرتو هستای براشون اصلا بسیارش باری ترکیه و باری گوانجو بعد با کمی دیگهش باشد باری تاشکند به حدم انتخاب زیاده شرفاش نبینن شرف روی مول اینا هر اون چیز میگیرن که صفتی خوب داشته باشه میکوون که انتخاب زیاد باشه اینا می مومبای بیاین شهر وحدت نزدی بزرگچای گلستان رو بر روی مغازینی صالحون مرامد اینای بروکچوی هم هست اینا بینن جینسکوی تن که تابستونه من دیدن 110 سومونه عجیب خوشروچانی رو بینن به حد فسان فوتبال کوشون هم همه خیلی دخترو بینن این دویکای من اینو با دویکا چند سب بوکک خوش روک 160 سومون دویکا اینای خیلی نوی روباشکو هست اینا برای دخترکو این خیلی روباشکوی بسیار دورن باور کنن اینا بینن من مرحمت خیلی و خیلی زیاده روباشکوشون خواهن اینا بیان روباشکا گیرن یوبکوشون هم خیلی انتخاب زیاده باور کنین از بسیاری باره نمیدونم کدام شش ماده توصیه‌ام همش فسون انم خیلی فوتبال کور نگاه کنین چه خیلی بچنی فسونای میکوند دخترکو اینا مومبای بیده تمام نمودش هست اینا 130 سومونش است با ساتسماش هم دارن خلاص ایره بینن خی یک برک اینا همش واریونکای تماشابینا واریونکا از میدونن که مودش دیگه باینی همه اینا مرحمت میتونین بیاین خریداری کنین از مومبای بی مرحمت جدا خلات هم است دویکاچوی سبوکا هم است همه چی دارن و خیره بینین در مومبای بی نه تنها برای کودکان بلکه برای شما زنهای عزیز به حدم کرتای فسان آمدگی نگاه کنین یک برکک بیننده چه خوش روان برای ترکیه است ایجاده برای تاشکند است اکثریتش تورسکی صفاتای بهترین کتی اینا مرحمت بیاین خریداری کنین و ایره بینین چه خوش تو چای پلاتیا میدونین چند سوم ماتریالش با حریره 200 سوم بود ایره بینین عجیب فسان منای مدل با هست ایوش بینین باور کنین کرتاشون 16 خوش رو با اینای مدل رو بینین چه فسونه کن من مرامت کسی در کره چه خیلی گفتم هم بروی تورسکی هم بروی تاشکند این ایش فسونی شدین 280 سومونه اینا خوشروگی پلاتر رو بینین یک براکک پلاتر فسونی شبینین اینجا چند مدل من بهترین وریانتو 215 سومون کرتر دیدن یگان جدا نیست بسیارش اکسکلوزیو هر جدا این مدل را نمیوبین لیکن مومبای بیده اومدگی بیاین مرحمت انا اینا متشبینن دخترکو مرحمت کسانی که امکانیت اومدن ندارن مرا خموشون میمونم در روی اکران مرحمت مراجعت کنین و این بلوپشو را بینین خوش رو چایان مراجعت کنین دستاف کتون میکنن مرحمت یک بار دیگر تکرار میکنیم شهری وحدت نزد بزرگچای گلستان رو بر روی مغازه صالحون دیان مغازه هنم خیلی مومبای بی من خوشروگیشو نبینین خیلی ناگفتنی فسانیشو نبینین تماشا بینین تورسکی اوریجینال برندای اسپیرا لامیراش خلاص تمام برندای جهانی هست ایجاده من یک برک بینین ختونده انتخاب خیلی زیاده هر یک تایره نشان داده نمیشه و افسوس لیکن شما وقت داشته باشین آمده از نزدیک تماشا کرده انتخاب کنین
ایره بینین بهترین وریانت ها دخترک ها رقمشون هست در روی اکران. چه خیلی گفتم کسی که اومدن نمیتونه اینو دستفکه دارن. مرحمت نویسین کجای خواهن شموده برده میرسونن. من این مدلشم بینین دیدین چه خوش رو چای. من بهترین وریانت ها بورکای فسان دخترها نگاه کنین. سمکای اکسکلوزیف در موم بیبی. من به حد سمکای خوش رو وردگان اوریجینال. مرامت کس سده در کره یه بینین چه خوش رو چاین. حتما موم بیبی بیاین. همش پد برنده دیدین صفتای بهترین سمکای به حد خوش رو. مرامت عکس رفته استای تماشا بینو برای شده شوی مگزینشون 1 ساله شد. مرامت عکس اعلام کردگان تا ایده هر اون چیزی که میگیرن چی لباسا مثال چی پای افزال و چی یعنی خیلی سمکا و دیگر شما دا ارزان میکنن. مرحمت بیاین باور کنین لباس کودکانه بهترین انتخاب داره. همه قدر خوش رو چایانی را تمام سن سال دا میوبین باور میکنین چی نموده که فرزند شما دوست میداره سپارتیونیه یا که مثال پرنسس برین میخواه پوشه انا موم بیبی ده هستای. نرخوشون هم نرخوی خوبه برای که دستی اولای بوره خوچون میبیارن. هم بچگونه هم دخترانه به حدم وریانتش زیاده. من مرامت بیاین شهری وحدت نزدی بزرگچه گلستان رو بروی مغازه صالحان. حتما اومده از نزدیک تماشا کردم انتخاب کنین. فوتبال کچوشون ده گپ نیست. دخترها باور کنین که هم صفتش زوره عجایبات هازی منم خیلی وریون که میپرسه که وریون که را بینین چه فسونه تمامی رنگاش هست. اینو با هیچ نمیشوند دیدین 130 سومونه با این عکس رفتیسته اینو ارزان میشوند. خلاص ایناش 100 سومون. انا این مدلش هست. من دخترکو بینین ایناش 100 سومون. یوبکاش هم خیلی زیاده. بروکاش هم خیلی زیاده انتخابش. همه چی دارن. همه چی رو بشکاره با نمیگن رو بشکاره بینین اینم خیلی نیابوچنی رو بشکو براکای خوش رو میپرسن. بیاین این مومبای بیده تمام نمودی لباس میابین از زنونه سر کرده تا همی چی میگن از نورجدانی سر کرده تا زنونه را. خلاصه اینه دوی کچه را بینین دخترها دوی کچه را دیدین قفصانه وای را بینین از نرخش هم میبینیم اشماده با میفهمونم. نرخش 300 سومونه لیانوی دویکای فسون. من مرحمت ازی با چند رسوید که بده ایجاده. من ایجاده با دیگر خیلی مایچنی و دوخنید که و دیگرش هم هستن. خیلی بروکاکو میپرسن که این بروکای هم هست. من 120 سومون بروکا خش رو بیشه دیدین. مرحمت بیاین تماشا بینا نگاه کنین. همین قدر پای افزالای فسانی کچستوینی اومدگی در موم بیبی هازیمش ماده نشان میتیم. یک برکک بینین خوش رو گیشه. نرخش هم نرخی خوبه اینه 110 سومون بسناش کچوی فسانه که اینم خیلی سب بکک صفتاشون بهترین صفت. مرحمت یا 110 سومون ایجاده با اینه 150 سومونش هسته بسناش که من مرحمت بینین 140 سومونش هست. انا هازیمه ایره نشانتون بتیم یک بار همیره تماشا کننده چه ادوبنی فسان 110 سومون. من پایین مدلکوی هم هست 120 سومون. قسمی پایانه بینین 130 سومون. تمام نموجی پای افزالور هم شما از موم بیبی میتوانین پیدا کنین. اینا باشد 120 سومون. من مرحمت کسانی که امکانیت اومدن ندارن دخترکو نویسین شما شما دستفکه میکنن. اینا همه ایجا دستفکه دارن. من نگاه کنین این نمود و یکو هست. من 150 سومون. این چه خوب زیاده ایره بینین همه چی دارن. چی کرتوی فسانی نیدوی کچه را بینین. من این که نبینین دوی کچهش چه خوش روی. خلاصه نه هر اون چیزی که میخواهین هست در موم بیبی. من قسم طرف بینین چه فسونه کم شهری وحدت در موم بیبی. کسانی که نمیدونن ایجاد بعد این چونین دیدن پالاتینسا و پاستیل بیلیو و بولیش تو چیز خواه نسته. شهری وحدت نزدی بزرگچه گلستان رو برای مغازه صالحان دیان. من اجلوی فسون کرپوی تو بیستونه
نگاه کنین پلاتنسوی خشرو خلاص همه چی هست. با خواهش زیادی подписчиков نگاه کنین мом بیبی اومدگیم انا خیلی کالسکا و خیلی ایگروشکا چای که بود کو بسیاری پرسیده بودن با اومدگی ببینید چه خشرو چای 130 سومون من کالسکا چای به حد صفتی خوب دار با درونش دا ایگروشکا داره 130 سومون اومده نمیتونن نویسن در و как доставкатон میکنن این خشرو ایره ببینید با بوتولچکا داره ایناش با 160 مشه ایناش با دیگه خیلی نگاه کنین دا این مدل نو مرحمت در کارتون باشد حتما مom بیبی بیاین یا که درخواست کنین دستافکتون کنن بازی چاکای خشرو لباسای فسون همه نمودی هنم خیلی و یکا برای کودکا اومدگی هم دخترانه هم پسرانه هازیمش مدن نشون میتیم ربینین من ایو ربینین چه خشرو من 40 سومون انا ایرم بسیار هم خشرو وای دخترکا زیرا من نشون میتم 20 سومون برای برسلتیکای من اینو 70 سومون دیدین انا ایرا بینین 75 سومون چخه نبوری کالونی فاسونای برای کودکو من از با نگاه کننده دخترم باز چای نیابچنی بسیار دارن از مش ماده چی را نشون میتیم یک برکک ایرا بینین 70 سومون دیدین اینا درونش هم خرگوشک داره خودش هم خو یکای پرینوسکا گفتی گپو به حد فاسون من ایگروشکا چای خشرو همینا در مومبای بیای تماشا ببینید براشون اکسکلوزیو هر جدا نیست برخ چون میبیارن نگاه کنین چه برکای خشرو دارن مغازه مومبای دخترا در شهر وحدت نزدیک بزرگچه گلستان رو بر روی مغازه صالحان من اجازه دیدن دخترا اوچکشم بدای این خیلی وایم بدای دیدن سوکا و جمالکا و بلندر و چیزی که در کار باشه برای کودکا نمیسال دیده نه برای بازیشون هستای نبرکای خشرو در حقیقت هم ایره بینین 110 سومون من ایره بینین کاسا داره همه چی داره کودک بازی میکنه دیدن 190 سومون انا قسمی بالا را بینین چه بازی چه بسیارای انا ایجا را بینین دختران بچگیوش هم بسیارای من سامالیاتو ورتالیاتو چیزی که در کار باشه میوبین من یک چیز دیگه تماشا بینا مغازه مom بیبی 1 سال شد اینمی برای شده شوی مغازه شون که 1 سال شدگی اکثر رفته تا ایدی قربانه چیزی که میخرین چی لباسا چی ایگروشکا همش با ارزان میشوند از اون ارخوی که بدن با ارزان تر میشود من انتخابی باید بینن لباس بینن چه زیاده ایجاده به حد مغازه کالونی خشروی همه چی افت میشود ایجاده